ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତିଫାନ ଜଣେ କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟତାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେବେ। କହିଗଲ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ଘେନି ମୋର ନାମ। ଦେଖ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ ଯାଏ ମୁଁ ଅଛି ସାଥେ ତୁମ। ସ୍ମରଣ କରି ଶେଷ ପଥ, ସ୍ମରଣ କରି ଶେଷ ପଥ କରୁ ନିବେଦନ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଅଛୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ କି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛୁ କି? ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି କହୁଅଛି, ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ ତୁମେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ତମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି କହିକି କୁହାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛୁ କି? ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଅଛୁ, କହିଗଲ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହବ ଘେନି ମୋର ନାମ, ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ କଥା। ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ନାମର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ, ଆଉ ମୋର ନାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କର। ମୋର ନାମକୁ ନେଇକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କି? ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ କି? ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଚାଲୁଅଛୁ କି? ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ କି? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ନେଇକି ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ, ମୋର ନାମ ନେଇ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇନାହୁଁ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି କହିକି କହିବାର ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଏପରି କହିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ, ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ କି ନାହିଁ ଏ ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି।
द्वितीय पितर 3 अध्याय 9 पद कहे से आंभ मान निमते कौन पे दीर्घ सहिष्णु अटंते समस्त आत्मा को से चाहती समस्ते मन परिवर्तन करंतु समस्ते मन परिवर्तन करे ताहांक निकट को फेरी आसंतु केही मध्य विनष्ट न हुंतु एटा यीशु ख्रीष्ट चाहुछंती। आज आंभे माने ताहांक निकट को न जाई आंभे माने विनष्ट आड़ को गमन करूछु सत्य पथ आड़ को न जाए आंभे माने विनष्ट आड़ को गमन करूछु सेतिबा यीशु ख्रीष्ट चाहुछंती केही विनष्ट न हुंतु मो निकट को फेरी आसंतु सेतिपाई से दीर्घ सहिष्णु अटंती सेतिपाई से अपेक्षा करिके अछंती सेतिपाई से जगी के अछंती आज फेरी आसीबो काली के फेरी आसीबो एपरि भावरे से अपेक्षा करिके अछंती जेपरि आमे माने देखि परिबा पवित्र पुत्रंकर जदि विषय देखिबा सेही समय रे बापा सब बेले अपेक्षा करिके थाए पुत्रंको सब बेले बापा अपेक्षा करिके रहि अछि आ ताहांकर जो पथ को देखि कि रहि अछि सेही परि यीशु ख्रीष्ट मध्य आपणकर पथ को आपणकर हृदय को से चाहि कि बसिछंती चाहि कि अछंती केबे फेरी आसीबो ए सब किछि चाहि कि अछंती से बापा जे परि से अपव्य पुत्रंकर फेरी आसिलार देखि कि बहुत आनंदित हैला एवं सही स्थान भोज प्रस्तुत कला सही परि मध्य आपणकर मन परिवर्तन देखि स्वर्गर दूत माने महा आनंद करंती। हालेलुया हालेलुया। आज जदि आम्भे माने मन परिवर्तन करिना हो आज जदि आम्भे माने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबा पे योग्य न हो तेबे आज आम्भ मन को बनेबा को पड़िबो स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबा पई आज आम्भे मन को योग्य करबा को पड़िबो स्वर्ग राज्य रे की परि भाव रे आम्भे माने प्रवेश करबा सेहिति पई परमेश्वर जो वाक्य आम्भ मन को देई अछंती सेही वाक्य द्वारा आम्भ मन को चालिबा को पड़िबो सेही वाक्य द्वारा आम्भ मन को चालिबा को पड़िबो। जो गीत गान करूछु कही गल तुमे साखी हब घेनी मोर नाम यीशु ख्रीष्टंकर नाम को नेकी हमको साखी है कि छिड़ा हेबा को हेबो सेति पई से कहिले जो वाक्य आम्भे माथ्यू पुस्तक 28 अध्याय शेष अंश रे जदि आमे माने देखिबा सेही स्थान रे जो वाक्य परमेश्वर देउछंती मु तुम मान को अथॉरिटी देउछि मु तुम मान को आशीर्वाद देउछि मु तुम मान को अधिकार देउछि समग्र पृथ्वी रे समग्र जाति निकट को जाई तुमे वाक्य प्रचार करो। मार्क लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 16 17 18 जदि आमे पठन करिबा सेही स्थान मध्य सेही परि समस्त जाति निकट को जाई कि वाक्य प्रचार करो आमे माने जदि सेही वाक्य को पालन करिबा तबे परमेश्वर चाहंती समस्त लोक माने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करंतु। मोर प्रिय माने एही स्थान रे जो वाक्य परमेश्वर कहउछंती ताहांकर नाम को साक्षी हेबा पई ताहांकर नाम को साक्षी हेबा पई आमे जदि प्रेरित पुस्तक रे देखिबा अनेक प्रेरित माने तार अर्थात यीशु ख्रीष्टंकर जो शिष्य माने थिले से माने मध्ये साक्षी हेतिले। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 8 पद रे कहे समस्त जगत रे जाई समुदाय पृथ्वी रे जाई तुमे माने मोहर साक्षी हेबो। मोर प्रिय माने आज जदि से माने साक्षी हेइ कि आछंती तबे आम्भे माने मध्ये आज साक्षी हेबा पई आवश्यकता अछि। आज जदि से माने साक्षी हेइ कि आम्भ मानक निकट वाक्य पहुंचै छथि तबे आम्भे माने मध्ये अन्य लोक मानक निकट वाक्य पहुंचेबा आवश्यकता अछि। आज जदि आम्भे माने वाक्य पहुंचै पारनु तबे परमेश्वर आम्भ मानक कहबे मुख बंद करो नाही तुमर मुख खोली कि प्रचार करो। हालेलुया। सेही वाक्य को प्रचार करिबा पई आम्भ मानकर मुख बंद करिबा न मोर प्रिय माने आम्भ मानकर मुख बंद करिबा नाही। आज जदि आम्भ मानकर मुख बंद करूछु तबे परमेश्वर मध्य स्वर्ग राज्य से आपण मुख बंद करिवे। जेतेबेले परमेश्वर वाक्य कहूची माथी लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 32 एवं 33 पद रे से स्थान रे कहंती जो माने पृथ्वी रे मोहर नामक स्वीकार करिसंती मते स्वीकार करिसंती मु मध्ये स्वर्ग राज्य रे पितांक निकट रे ताहांकु स्वीकार करिवे। जो माने मध्ये मते अस्वीकार करिसंती सेमानकु मध्ये मु अस्वीकार करिवे। परमेश्वर चाहंती आम्भे माने समस्त ताहांकर नाम को ए पृथ्वी रे आम्भे माने स्वीकार करो। सेति पा आम्भे माने जदि ए पृथ्वी रे यीशु ख्रीष्टंकर नाम को स्वीकार करियछु तबे यीशु ख्रीष्ट मध्ये चाहुचंती आम्भ मानकर नामक स्वर्ग राज्य रे स्वीकार करिवे। आमे माने बेले बेले चाहू केवल प्रचारक माने एवं पालक माने एवं मिशनरी माने खाली जाई कि जनगणना लोक मानक निकट को वाक्य प्रचार करंतु। मोर प्रिय माने मु कहबा पई चाहे एही स्थान रे जेतिक लोक मध्य आम्भे माने एपरि भाबु अछु
आंबे माने आज भाविबा बंद करिबा किंतु कार्य करिबा। जीशु ख्रीष्ट ताहांकर शिष्य माननको जेतेबेले आह्वान करथिले सेही समय रे कोनोसी डिग्री को से देखि नथिले। शिष्य माननको जेतेबेले से आह्वान कले कोनोसी क्वालिफिकेशन को परमेश्वर ग्रहण कले नहीं। परमेश्वर कहते जगतर ज्ञानी माननको आंभे माने लज्जित करिबा पाई मूर्ख विषय सबू मनोनीत करिएछु। मोर प्रिय माने परमेश्वर जो उद्देश्य देई अछंती आपण माने एते डिग्री हासिल करिसंती, आपण माने एजुकेटेड अछंती, आपण माने भलो प्रचारक हेइछंती कि आपण माने भलो विश्वासी हेइछंती, आपण माने भलो कहि पारुछंती, आपण माने न कहि पारुछंती, ए कोनोसी भाव रे परमेश्वर किछि देखंती नाही। जेतेबेले से ताहांकर लोक मानको आह्वान करंती सेही परि जिरिमियों को मध्य कहिले मु तुमको जन्म ठारु ही आह्वान करियछि, जन्म पूर्व तुमको जानि अछि, तुमे माता को गर्भ रे जेतेबेले थिलो सेही समय रे तुमको आह्वान करियछि। मोर प्रिय माने आपण माने बे कहंतु तेबे परमेश्वरंकर आह्वान पाइबा निमंते कि मनुष्य मानको किछि डिग्री हासिल करबा आवश्यकता अछि? परमेश्वरंकर आह्वान पाइबा पय किछि क्वालिफिकेशन आवश्यकता अछि कि? परमेश्वर एमिति लोक मानको आह्वान करथिले जे कि मातृ गर्भरु ही परमेश्वर गठन करिके आह्वान करूछंती। आज मध्य चाहूछंती आपणको समस्तको परमेश्वर कहिबा निमंते सही गोटे वाक्य जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य प्रचार कर। एटलिस्ट आपणकर सांग साथी माननको, एटलिस्ट आपणकर परिवार को, आपणकर पड़ोसी लोक माननको एमाननको कहि चालंतु, से माननको सत्यता जणातु। आज जदि आपण अनंत जीवन पाइछंती सेही अनंत जीवन अन्य लोक माननको मध्ये शेयर करंतु, सेही अनंत जीवन से ईश्वरकर प्रेम अन्य लोक माननको निकटक मध्ये वितरण करंतु। से माने मध्ये से ईश्वरकर प्रेम को जानिबा दरकार, से माने मध्ये ईश्वरकर प्रेम को जानि कि अन्य लोक माननको बंचेबा दरकार, से माननको द्वारा मध्ये अन्य लोक माने बंची परिबे। सेति पय प्रिय माने परमेश्वर आज आपण माननको मनोनीत करिसंती, आज आपण माननको मनोनीत करिसंती अन्य लोक माननको निकटक प्रचार करिबा निमते, आज आपण माननको मनोनीत करिसंती अन्य लोक माननको निकटक वितरण करिबा निमते। सेति पय कहबा निमते चाहे मोर प्रिय माने आज आम्भे माने आरंभ करिबा। परमेश्वर चाहंती आम्भे मानक मुख द्वारा ईश्वरकर वाक्य वितरण हेउ, आम्भे मानक मुख द्वारा अन्य लोक माने परिवर्तन होंतु, आम्भे मानक जीवन द्वारा अन्य लोक मानकर जीवन मध्य बंची जाऊ। एपरि मन भाव विगलित मन भाव रखंतु एवं ईश्वरकर वाक्य प्रचार करंतु, काहेकि ना परमेश्वर एटा ही चाहंती। आपण मानक परमेश्वर एक एक वरदान देई अछंती, जदि सही वरदान व्यवहार करिवे नाही आपण मानक ठारू काढी कि नेकी जिवे। आ माँ माने ओ भौणी माने से माने भाबुथिबे जे केवल एही वाक्यटा भाई मानक निमंते, बापा मानक निमंते एवं केवल पुरुष मानक निमंते। एइडा केवल पुरुष मानक निमंते नुहे, समस्त को परमेश्वर आह्वान करूछंती, समस्त को परमेश्वर आह्वान करूछंती। जदि आमे प्रथम देखिबा जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान हेबा परे प्रथमे किए जीशु ख्रीष्टंकु मिलित होइथिला? सेई नारी। जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान परे प्रथमे मगदलिन मरियम जीशु ख्रीष्टंक सहित साक्षात करिथिले। सही मगदलिन मरियम को जीशु ख्रीष्ट कहिले तुम मानक आगरे मु गालिली जाऊ अछि, मोहर शिष्य मानक जाय कि तुमे कहो। हालेलुया। संवाद पठौछंती नारींको हस्तरे, पुरुष हस्तरे पठै पारि थांते मोर प्रिय माने, किंतु जीशु ख्रीष्ट व्यवहारित कले नारींको हस्तरे संवाद पठौछंती। प्रथम सुसमाचार पुनरुत्थान परे प्रथम सुसमाचार नारी को द्वारा पठा जाऊ अछि। जीशु ख्रीष्ट नारी को व्यवहारित कले एवं से पुनरुत्थान पर प्रथम सुसमाचार से घोषणा करुछंती, मोहर शिष्य माननको जाई कि कहो। हमारा प्रिय माने जीशु ख्रीष्ट जीवित। एही वाक्य
ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ନାରୀ ଆପଣମାନେ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ନାରୀ ଆପଣମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଶ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଜୀବିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବେ। ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତିଫାନ ଜଣେ କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟତାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସତ୍ୟତାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା। ତେବେ ଯାଇକି ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ତୁମରି ରାଜ ଆସୁ, ତୁମରି ରାଜ ଆସୁ, ତୁମରି ରାଜ ଆସୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।